झील मैंने कढ़े नेउथिले मोर फेवराइट गीत जाक थिला स्तुति 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 आराधना मोर बहुत फेवराइट गीत भल लगिला झील मान को आमकर यही सेवा कार्य को कढ़े नौथिबा मानकर एस्टर दीदी को एवं उपस्थित थिबा प्रत्येक प्रभु लोक मान को जीसु ख्रीष्ट नाम रे समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसंता माने ईश्वरंकर वाक्य निकट को जीवा अति परिचितर वाक्य को आज आम आलोचना करबा। बहुत बार आलोचना हेथिबार एक वाक्य भितर गोटे पद जहा कि लुक पुस्तक 15 पर्वर 32 पद, लुक पुस्तक 15 पदर शेष पद। किंतु एही जे तोहर भाईटी मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला, हजी जाइथिला आउ मिलिला, सेही हेतुरु उत्सव और आनंद करिबा उचित थिला। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एहा होची एक पितांकर दुई संतान विषय रे जहा कि अपव्य पुत्रंकर कहानी विषय को एठारे आमे देखिबा को पाऊ जे एपरीर समय पिता वर्तमान जहांको सहित कथा हेउछंती, जहांको सहित कथा होचंती से होचंती बड़ पुओ। पितांकर बड़ पुओ सहित एई कथा हेउछंती किंतु ए जे तोहर भाईटी मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला, हजी जाइथिला पुनर्बार मिलिला, सेही हेतुरु उत्सव और आनंद करिबा उचित थिला। आज आम मानकर शिखिबार विषय होची उचित थिबार विषय को आज आम जेपरि जानी पारिबा। जड़े विश्वासी ईश्वर मानक जीवन रे जो विषय उचित रही अछि, जो विषय ईश्वर आमानक निमंते उचितर विषय रखी अछंती, जने विश्वासी भावरे ईश्वरंकर उचित विषय जेपरि आमे प्राप्त हेउ, एही व्यक्ति को जीवन रे उचित थिला विषय को से जानी पारि नहंती, से उचित थिबार विषय से बुझी पारि नहंती। या पूर्व पद मान करे ए पूर्व पद मान करे बरंच एही बड़ो भाई आमे ताहाको विषय जानू, ये भलो लोक, ये काम करिबा लोक, ये बाहर को कदाचार रे उड़ाइबा पाई पितांकर संपत्ति को व्यवहार करी नाही। एमिति रे जने जेंटल, जने भद्र, जने आज्ञावहकारी आमे सेपरी कैरेक्टर का आमे देखिबा को पाउछु। किंतु एही व्यक्ति को मध्यरे आहुरी मध्य किछि विषय का आमे देखिबा को पाउछु जे तुम्हे मोर सांग मानक सहित भोज करिबा पाए, उत्सव करिबा पाए, आनंद करिबा पाए गोटे छेली छुआटी मध्य तुमे देई नाहो। ताकर बापांको सहित पितांको सहित ए प्रकार को कम्प्लेन आउ पितांको निकटरे करुथिबार विषय रही अछि। सेही परिश्रम रे पितांको निकटरे जो कम्प्लेन से करंती आउ सेथि निमंते बापा ताहांको बुझाइबा को जाउछंती उचित कोन थिला, केउ विषय उचित थिला ताहा से संतान को बुझाउछंती जे उत्सव जो आनंद करिबा उचित थिला। जहा कि बड़ पुओ खेतरु आसिला बेले पिता ताहांकर सान पुओ निमंते ताहांकर फेरी आसिबार प्राप्त हेबा निमंते से हजी जाइथिला लोक को मिलिला, मरी जाइथिला लोक बंचिला, ए प्रकार एक भाव को नहीं पिता ताहांको निमंते जो भोज उत्सव आयोजन करिले से उत्सव विषय बड़ पुओ आसु आसु आम घरे कौन चली अच्छी जेते बेले खबर नेले दासों ठारू खबर पाइले तुम्भर भाई
ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ତୁମର ପିତା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଥିଲା। ପିତା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ପିତା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପିତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ବା ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ସେହି ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତର ଜୀବନ ଉଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ପିତାଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ମରି ଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଲା। ଏହି ଗଭୀରତାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଚିତ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା ତା ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ଉଚିତ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଉଚିତ ଥିବାର ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ତେବେ ଆମେ ଉଚିତ ବିଷୟ କଣ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଉଚିତ କଣ ଅନୁଚିତ କଣ ଆମେ ତାହା ଯେପରି ଫଲୋ କରିବା। ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁଚିତର ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୁଇଟା ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଥିବାର ଗୋଟେ, ଖାଇବା ଉଚିତ ନଥିବାର ଗୋଟେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେଇଦିନ ସେହି ଆଦମ ସେଇଦିନ ସତର୍କ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ସଚେତନ ହେଇନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନୁଚିତ ବିଷୟରେ ସେ ହସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁଚିତ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ, ଏହି ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡରେ ଅନୁଚିତ ବିଷୟ ଏବଂ ଉଚିତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ, ଯେ କି ସମସ୍ତ ପେନାଲ୍ଟି ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆମେ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଉଚିତ ବିଷୟ କଣ ତାହା ଯେପରି ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବ। ସେଦିନ ବଡ଼ ପୁଅ ଉଚିତ ବିଷୟ କଣ ସେଥିରେ ସେ ଦୂରତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୂରତା ଥିଲା। ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ, ନଗରରେ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ, ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୃହର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ, ସେହି ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସଭାରେ ସେ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ, ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝାଯାଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ
आज प्रत्येक को देखा पाते कि आज आपणार लोक मान प्रत्येक को आपण संगे उत्सव आज अंशी रही विषय देखा पाती कि ना आउ केही केही मिसिंग अछंती ना केही केही डिस्टेंस रे रुहंती जहा कि बड़ पुओ सेई उत्सव ठारू डिस्टेंस रे थिला आज गृह रे थाई कि आज गृह लोक मानक मध्य रे एपरि को सौभागिता ठारू आज डिस्टेंस मेंटेन करबा विषय रही अछि कि आज इच्छा न करबा विषय रही अछि कि ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करबा पाए प्रभु को लोकंकर जे उचित अटे से उचित विषय प्रति आउ केही केही इच्छा न करबा विषय रही अछि कि जहा कि बड़ पुओंकर कहानी आमे देखिबाकू एठारे पाऊ आमे आम जीवन रे देखिबाकू पाऊ जो विषय प्रभु हमको उचित विषय रे हमको देई अछंती आम माने सही जगह रे सही वाक्य रे बड़ पुओ मानकू आमे देखिबा पाए ईश्वरंकर वाक्य आम मानकू देखिबा पाए आखि दिए देखिबा पाए हृदय बुझिबा पाए दिए जहा कि उचित विषय प्रति इच्छा नथिबार विषय को रूम रे रहबा पाए इच्छा करंती नाही एपरि अनेक अनेक इच्छार तृषा जो रहे नाई आसे नाई प्रभु को पाद तले बसिबा पाए इच्छा आसे नाई somewhere something we are in character of the eldest son सेही बड़ पुओंकर स्वभाव बड़ पुओंकर चरित्र काहिरे ना काहिरे आंभ मानक मध्यरे रहिथिबार विषय को एही वाक्य ठारे एही कहानी ठारो जहा कि मु बुझिबाकू पाई अछि हमर प्रिय माने उचितर जीवन प्रभु जो विषय उचित विषय रखी अछंती आजिर मंडली आजिर विश्वासी एक उचित विषय शिक्षा उचित विषय अनुभव प्राप्त हेबा आवश्यक रही अछि समस्ते आनंद रे उत्सव करिबा बेले एक गृह ठारू आउ जने बाद पड़ी अछंती तेबे पितांकर कैरेक्टर रे उत्सव चली अछि एवं आउ गोटे साइड रे सान पुओंको पाए उत्सव चलिला बेले बड़ पुओंको को काउंसलिंग करिबारे चली अछि ताको बुझाइबारे चली अछि आज प्रभु को लोक भाबरे जे कि बाद पड़ती जे कि एही उचित जगह रे रुहंती नाही से मानक निकट को जिबा से मानक निकट रे पहुंचीबा से मानक निमंते आंठू भांगिबा से मानक निमंते प्रार्थना करिबा ताहा अछि सेही विषय जहा कि पिता बड़ पुओंक निकट रे बुझाइबा पाई से जाई अछंती ए तोहर भाईटी मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला हजी जाइथिला पुनर्बार मिलिला ए हेतुरु उत्सव ओ आनंद करिबा उचित थिला यह होछि पितांकर हार्ट उत्सव ओ आनंद करिबा उचित थिला हमर प्रिय माने एबे मध्य सेही बड़ पुओंकर हार्ट मंडली मध्यरे विश्वासी मध्यरे आमे देखिबाकू पाऊ रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 2 पद 3 पद को टिके पढ़ी दियंतु दीदी रोमियो 10 पर्व 2-3 पद रे जे बड़ पुओंकर स्वभाव बड़ पुओंकर कैरेक्टर एबे मध्य की प्रकार भाबरे स्थान पाई अछि पाउलो रोमियो मंडली को ताहा प्रकाश करन कारण ईश्वर को विषय रे जे सेमानकर उद्योग अछि एहा मु सेमानक सपक्ष रे साक्ष्य देउछि किंतु सेही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषयक अज्ञ होई ओ आपना आपना धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी सेमाने ईश्वर दत्त धार्मिकतार बशीभूत होई नाहांती रोमियो मंडली रे प्रेरित पाउल एही कथा प्रकाश करूअछंती एही प्रकार प्रकाश करूअछंती से मानकर उद्योग अछि
ଏହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇନଥାଏ, ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇନଥାଏ, ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତର ଉଦ୍ଯୋଗତା ହେଇନଥାଏ। ପାଉଲ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗତା ବିଷୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଉଚିତର ଉଦ୍ଯୋଗତା। ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତର ଉଦ୍ଯୋଗ ହଉଛି ଏକ ଉଚିତ, ଯାହାକି ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ଉଚିତର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ। They never followed. ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। There is a zeal, ଉଦ୍ଯୋଗ ରହିଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ନାଚ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଥିବ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ବିଷୟକ ନଥିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତର ଉଦ୍ଯୋଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଉଚିତ ରହିଅଛି। ଯାହାକି ବଡ଼ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ, ସେ ତ ଅପବ୍ୟୟ କରିକି କଦାଚାରରେ ସବୁ କିଛି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କଲ, ଆଉ ଭୋଜି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଅଛ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହଁ। ଏହା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ବିଷୟ। ତାଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପିଲା ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବାର ବିଷୟ, ଯାହାକି ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଜଣେ ସେବକଙ୍କର ହୃଦୟ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତର ଉଦ୍ଯୋଗ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଆଜି ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତାହା ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବେଟା। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବରେ ଆଜି କିଛି ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରହିଅଛି କି? ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କି? କେହି ଜଣେ ଦେଖିପାରିବା ଆଜି ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇଛି କି? ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଏହି 2026 ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯାହାକି ସେଇ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ କି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କଲା, ତାହାକୁ ଯେ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ କଣ, ଉଚିତର ବିଷୟକୁ ସେଦିନ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବା ସାନ ପୁଅ ସେଦିନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ଚେତନା ପାଇଲା, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା, ନିଜ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲା, ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲା। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହଉଛି ଏକ ଉଚିତର ବିଷୟ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବାର ୱିକନେସ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜଣେ ଏଲିଜିବଲ ହେବା ହେଇନଥାଏ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଥିଲି, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ମୁଁ। ସେଦିନ ଥମା ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲେ, ରିଏଲାଇଜ କଲେ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନିଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ